नमस्कार जय जगन्नाथ मु आज आपमनक पई नहीं आसी ओडिशा प्रसिद्ध आंबुल राही रेसिपी। प्रथमे आमे 10 रु 12 टी आंबुल को भिजे कि 10-15 मिनिट पई रखि दबा। 2 चम्मच सोरिष, 1 चम्मच जीरा, सुखिला लंका और रसुन रो गोटे पेस्ट बने दबा। कढ़ई रे तेल गरम करी सेथिरे फुटण सुखिला लंका देकी तापर सेथिरे हळदी गुंड और काश्मीरी लाल भृसंग पत्र दे दबा। तापर मसला देकी 30 सेकंड पई मसला को कसिबा। मसला रे कसिला पर टिके लूण देकी ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦବା। ପାଣିଟି ସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକେଇଦବା ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ନରମ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୁକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମ୍ବୁଲ ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଗୁଡ଼ ପକେଇ ସାରି ଆକୁ ଗୋଳେଇ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସେଇଦବା ଘୋଡେଇକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଦହି ଦେଇଦବା। ताकू ठंडा करके आपण दही देबे। गरम गरम दही पकेइले दहीटा फाटी जिवो। सेति पई ठंडा हला परे दही पकेइकी ताकू मिक्स करके पुणी किछि समय पई कुक कर